अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की राब्तों की कोशिशें नाकाम होगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई की एक और अहम शख्सियत इस वक्त राब्ते में आ गई है और वो इमरान खान साहब के लिए अब फ्यूचर में एक थ्रेट बनने जा रही है। वो शख्सियत हैं जनाब परवेज़ खटक साहब, जो साबिक जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ना सिर्फ ये बल्कि पेशावर से इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले कोशिश की थी, पेशावर में मौजूद किसी शख्सियत के साथ मुलाकात की और उनको खाने पर इनवाइट करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दावत भी भेजी गई थी, लेकिन उस शख्सियत ने इमरान खान साहब की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इमरान खान साहब ने उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब के ज़रिए भी यही दावत को दोबारा दोहराने की कोशिश की और महमूद खान के ज़रिए किसी भी तकरीब में उनको इनवाइट करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्सियत ने इस मरतबा भी हामी नहीं भरी और इमरान खान साहब को ठंडा सा जवाब दे दिया, जिसके बाद अब इमरान खान साहब के लिए जो पेशावर है वहाँ से भी कुछ इमदाद मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी पेशावर वाले ने भी इमरान खान साहब से हाथ उठा लिया है और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छी नहीं है। एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जलसों में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने की वजह से जो न्यूट्रल्स हैं वो भी इमरान खान साहब पर बहुत ही ज़्यादा बरहम हैं। जवाब भी भिजवा दिया है, मरूब नहीं होने का भी कह दिया है और ये सारी की सारी सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब प्रोजेक्ट इमरान खान मज़ीद नहीं चलने जा रहा। इस सारी सूरत हाल में चंद सवाल है जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है कि ऐसी क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब को छोड़कर पीटीआई की एक और लीडरशिप के साथ राब्ते बढ़ाने पड़ गए और वो राब्ते बज़रिया परवेज़ खटक साहब बढ़ाए जाएंगे या सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक साहब से बढ़ाए जाएंगे। क्या सवाल पैदा होता है परवेज़ खटक साहब से राब्तों के बाद, क्या इमरान खान साहब को माइनस करने का तो कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा या कोई एक ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा कि इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, परवेज़ खटक साहब सामने आ जाए और उसके बाद कोई नई सूरत हाल बने। और सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब पेशावर पर बहुत ज़्यादा बैंक करते रहे हैं और पेशावर की तरफ से खाने की दावत मुस्तरद करना या खाने की दावत से मुनासिब अल्फाज में माजरत इख्तियार करना इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा और इन सारे सवालात का कुछ जवाबात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बरहम है और बरहम हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब पर और मिफ्ता इस्माइल साहब पर। इन दोनों शख्सियात पर बरहम होने की दो वजूहात हैं। एक तो वजह मैंने कल के वीलॉग में आपके साथ बता दी थी कि इसहाक डार फार्मूला नज़रअंदाज करने के ऊपर इमरान वो जो हैं नवाज शरीफ साहब वो बहुत ज़्यादा बरहम है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसहाक डार साहब के फार्मूले पर अमल दरामद करने के नतीजे पर लोगों के सर के ऊपर महंगाई बम नहीं फूटना था, लेकिन इसहाक डार फार्मूले पर अमल दरामद नहीं हो सका और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक और बम फोड़ दिया गया और वो आईएसआई के हवाले से वो नोटिफिकेशन है जो कल से लेकर इस वक्त तक जो है वो अब बना हुआ है टॉक ऑफ द टाउन और हर तरफ इस मामले के ऊपर लहदे भी हो रही है। और वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, उसको इस नोटिफिकेशन के साथ लिंक करके अब बहुत ही जो है वो तनकीद की जा रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर। इस सूरत हाल में इमरान वो जो है नवाज शरीफ साहब वो बहुत ही ज़्यादा बरहम हैं और उनका ये कहना है कि भाई ये आप लोग क्या किए जा रहे हैं और किस तरीके से मामला चला रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कल होने वाला जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास था उसने भी नवाज शरीफ साहब को बहुत ही ज़्यादा बरहम कर दिया है, क्योंकि एक जानिब अगर ये बात कही जाए कि जनाब हमारा जो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत चलाने का जो ख़र्चा है पूरे महीने का वो है 14 अरब रुपए और जो हम पेट्रोलियम पर सब्सिडी दे रहे हैं वो सिर्फ दे रहे हैं हम 24 अरब रुपए, तो यानी हम 2 महीने का जो तकरीबन ख़र्चा है हुकूमत चलाने का वो हम 1 महीने की सब्सिडी में अदा कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मजमूई तौर पर 182 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी है। 182 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है मिफ्ता इस्माइल साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में। और दिलचस्प बात यह है कि इस इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में जो सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है इसमें से 80 अरब रुपए
80 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ दिफाई अखराजात की मद में सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए मंजूर किए गए हैं। यानी जो बजट पिछले जो रवा माली साल का जो बजट है उसके अंदर जो रकम दिफा के लिए मुख्तस की गई थी उसके अंदर 80 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। और ये इजाफा जो वफाकी बजट है जो 10 जून को पेश होना है उससे को तकरीबन 8 दिन पहले ये इजाफा किया गया है और ये पैसे अब ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि दिफाई बजट में 6% इजाफा, यानी रवा माली साल के बजट में तकरीबन 6% इजाफा किया गया है। ये 80 अरब रुपए अदा करने के बाद जो अब तकरीबन 1.45 ट्रिलियन रुपए हो गया, यानी 1450 अरब रुपए हो गया है। और अगले माली साल के लिए भी जो दिफाई बजट है उसमें मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। और इस सूरत हाल, और उसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि जो महकमा दिफा है उसकी तरफ से ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए जो दरख्वास्त की गई उसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि हमारे पास जो दस्तयाब फ़ंड हैं इसके अंदर एक अहम शॉर्टफॉल आ गया है। अहम शॉर्टफॉल, आगे उसकी कोई निशानदेही नहीं की गई कि ये शॉर्टफॉल किन वजूहात की बिना पर आया है। एक अहम शॉर्टफॉल आ गया है जिसकी वजह से हमें मज़ीद 80 अरब रुपए दरकार है, यानी हमारे दिफाई बजट के अंदर 6% का इजाफा किया जाए। और वो 80 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने। और ये जो दोनों फ़ैसले हैं, इन दोनों फ़ैसलों से नवाज शरीफ साहब हो गए हैं अब सख्त नाराज़। और उन्होंने ये जो तरीक़ा हुकूमत है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और ये कोई ज़्यादा बईद नहीं है कि अगर 10 जून को पेश किए जाने वाले वफाकी बजट के अंदर हुकूमत ने अपने इक़दामात की इस्लाह ना की, कुछ स्टॉरिटी मेयर्स उन्होंने ना लिए और अपने अखराजात में कमी ना की, लोगों पर जो टैक्सेस हैं अगर उसकी शरह बढ़ाने की कोशिश की, आम आदमी को मुतासर करने की कोशिश की, तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर पैगाम भिजवा दिया गया है कि इसके बाद फिर जो कुछ होगा अब वो आप ज़िम्मेदार होंगे। मैं बहुत ज़्यादा ये जो कालक है ये मैं अपनी जमात के करैक्टर के ऊपर नहीं मल सकता। आपने अगर इस तरीके से, उन्होंने कहा यार तेरा पता थी कि तू बहुत ज़्यादा नरम मिजाज के आदमी हो, लेकिन तुम इस हद तक ये काम आगे लेके जाओगे, मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। और इस सूरत हाल पर आज कुछ खबरें इस्लामाबाद में गर्म है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से इस्तीफ़ा भी तलब किया जा रहा है। अभी मुझे इस बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर कि मिफ्ता इस्माइल साहब से हो सकता है जिस तरह नवाज शरीफ साहब उन पर गर्म है वो उनसे इस्तीफ़ा ले ले। और ऐसी सूरत हाल में जो इसहाक डार साहब हैं उनकी वापसी पाकिस्तान में मुतवक्के है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून के, वो ये अब डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने मईशत को संभालना है और अगर हकीकी मानों में लोगों को रिलीफ देना है तो इसहाक डार साहब को पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान आएँ, वो आके अपना हल्फ लें और हल्फ लेने के बाद मुकदमात का भी सामना करें और ये जो वजारत ख़जाना है इसको भी संभालें। लंदन में बैठ के वजारत ख़जाना नहीं संभाली जाएगी, अमली तौर पर आएँ और आके वजारत ख़जाना संभालें। हम नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है। देखना यह है कि अब वो इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या फ़ैसला करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हर एक जमात, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी जगह पर जाकर फंस गई है। नून लीग वो भी एक इक़्तिदार में आकर फंस गई है। पीपल्स पार्टी वो शमूलियत इक़्तिदार के बाद फंस गई है, क्योंकि वो बहुत सारे मामलात में गारंटर्स भी हैं और बहुत सारे मामलात में वो तर्जुमानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, एक ब्रिज का रोल भी प्ले करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। JUIF वो तो अमूमी तौर पर निजी महाफिल में ये बात कहते हैं कि हम तो गुनाह बिल-लज़्ज़त का शिकार हो गए हैं, ना हमारे पल्ले कुछ आया और ना ही हमारा इक़्तिदार, एक वजारत ही है ना कोई बाकी इक़्तिदार के अंदर कोई हिस्सा मिल रहा। अलबत्ता ये है कि हुकूमती कारकर्दगी की ज़िम्मेदारी अब हमें इक्वली शेयर करनी पड़ेगी और ये मामला भी हुकूमती इत्तेहादियों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द-सर है। अपोजिशन में देखें तो इस वक्त इमरान खान साहब ही हैं जो अपोजिशन में हैं और वो भी एक जगह पर आकर फंस गए हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक एजिटेशनल पॉलिटिशियन है, वो एक रवायती सियासतदान नहीं है। और हर एक वक्त एहतजाज का माहौल बनाए रखना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए
عمران خان صاحب کو جو سہاروں کی تلاش رہتی ہے وہ سہارے اب ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انہوں نے کوشش کی ایک مرتبہ پھر کہ رابطے بحال ہو جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ مل جائے, وہ رابطے بحال نہیں ہوئے بلکہ ایک نئی ونڈو کھل گئی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر اس بات کو تلاش کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر کون ایسا بندہ ہے جو معتدل سیاستدان ہو, جو حقیقی معنوں میں ایجیٹیشنل پالیٹکس کی بجائے روایتی سیاست کے اندر جس کا اثر و رسوخ ہو. تو وہ قرۂ فعال نکلا ہے پرویز خٹک صاحب کے نام پر, اور پھر پرویز خٹک صاحب اس وقت باقاعدہ طور پر رابطے میں بھی ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں اگر کوئی بندہ اس وقت متحرک ہے تو وہ شاہ محمود قریشی نہیں ہے, وہ فواد چودھری نہیں ہے, بلکہ وہ پرویز خٹک ہیں. اور شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ بھائی اس وقت جو بندہ ان معاملات میں وہ ہے پرویز خٹک. اب پرویز خٹک صاحب اگر معاملات میں ان ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر مائنس عمران خان کوئی فارمولہ ہے جو چل رہا ہے, یعنی اس قسم کی کوئی صورتحال بن جائے کہ اگر اگلے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کی صورت میں, تو عمران خان رہیں گے پارٹی چیئرمین اور پارٹی کے اندر سے کوئی سینئر لیڈر جیسے شاہ محمود قریشی ہیں یا پرویز خٹک ہیں, ان کو ملے گی یہ ذمہ داری کہ وہ حکومت چلائیں, عمران خان پارٹی چلائیں. ایسا کوئی فارمولہ ہے اور اس کے لیے یہ ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے, تو پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹیں گے, کیونکہ کچھ ذرائع جو اس سارے عمل کے اندر ماضی میں بھی یعنی 2018 میں بھی شریک رہے تھے, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے 2018 کا الیکشن جیتا تھا اس وقت بھی کچھ ایسی ہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین رہیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب ایچکن سلوائیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن ایٹ دی 11th hour عمران خان صاحب نے خود یہ تمام معاملات کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا, اور اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر کچھ زیادہ جو ہے وہ ان کو اس فیصلے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ عمران خان صاحب کو پنجاب بھی مل گیا, ان کو مرکز بھی مل گیا, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے چلانے کا موقع دیا جائے, ان کو موقع بھی مل گیا, پھر وہ اس موقع سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے, اور اس کے بعد پھر یہ چیزوں نے آہستہ آہستہ ریورسل کا عمل شروع ہوا اور پھر عمران خان صاحب اقتدار سے باہر چلے گئے. اب وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور لیکن جو لانگ مارچ انہوں نے کرنا تھا اس لانگ مارچ کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا. اس ساری ڈیولپمنٹ میں عمران خان صاحب چونکہ بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں, اور پشاور کے اندر کچھ ان کے روابط رہے ہیں کچھ اعلیٰ شخصیات کے ساتھ, تو انہوں نے پشاور سے روانگی سے پہلے, کیونکہ اب ان کا پلان یہ بن رہا ہے کہ وہ منڈے کو پشاور سے نکلیں گے یا کل شام کو پشاور سے نکلیں گے, تو اس کے بعد وہ پہنچیں گے اسلام آباد اور وہاں پر وہ سیدھا جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اپنے لیے پری اریسٹ بیل لیں گے, کیونکہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لی ہے, لیکن جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو ان کو چاہیے ہوگی بیل بیفور اریسٹ, اور اس کے بعد وہ بیل بیفور اریسٹ لینے کے بعد ہی وہ بنی گالہ جا سکیں گے. لہٰذا ان کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر اس کے پہلے وہ جس شخصیت سے ملنا چاہتے تھے ان سے ان کی ملاقات ہو جائے. پہلے تو انہوں نے ذاتی طور پہ کوشش کی کہ رابطہ ہو جائے, لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے چیف منسٹر آفس کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور چیف منسٹر کے پی کے محمود خان صاحب کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ان شخصیت سے رابطہ ہو جائے, ان کو کسی بھی طریقے سے لنچ یا ڈنر پر انوائٹ کیا جا سکے اور ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہو سکے, جس سے ان کو کوئی آگے بڑھنے کا کوئی اشارہ مل جائے, کوئی راستہ مل جائے, یا کوئی دوستانہ ماحول کے اندر ان کو کوئی لائن مل جائے کہ یار آپ اس لائن پہ عمل درآمد کر لیں, شاید آپ کو منزل پہ آپ پہنچ جائیں. لیکن اس شخصیت نے بھی عمران خان صاحب کو پلو نہیں پکڑایا, کیونکہ یہ بات تو اب سامنے آ چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جس طرح میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی, انصار عباسی کی صاحب کی خبر بھی میں نے آپ کے ساتھ کوٹ کی تھی, جس میں اعلیٰ ترین عسکری ذرائع نے انصار عباسی صاحب کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صاف جواب آ گیا. انہوں نے کہا جناب ہم نیوٹرلز ہیں اور ہم نیوٹرلز ہی رہیں گے, عمران خان کی دھمکیوں سے ہم کسی صورت مروب نہیں ہوں گے, اور ہمارا اب غلطیاں دہرانے کا کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یعنی جو غلطی عمران خان صاحب کو اقتدار میں لا کر ہم نے کی تھی, اب اس غلطی کو ہم نے دہرانے کا فوری طور پر کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے. لہٰذا اب اگر یہ فیصلہ نیوٹرل رہنے کا انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے, تو پھر کوئی اور شخصیت اس جو انسٹیٹیوشنلائزڈ فیصلے سے
اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی، اسے چونکہ اس سسٹم میں رہنا ہے، اس ڈسپلن میں رہنا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو مل گیا کولڈ شولڈر، یعنی اب سیفلی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پشاور سے عمران خان صاحب خالی ہاتھ ہی لوٹ رہے ہیں۔ اب ان کے لیے اپنی فیوچر کی سیاست ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگی۔ ٹاسک اس وجہ سے ہوگی کہ لوگوں کو موبلائز کرنا، اور خاص طور پر کے پی کے اندر تو ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی حکومت کی تحریک انصاف کی حکومت کی دوسری ٹرم ہے، اور دوسری ٹرم اقتدار میں رہتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپنی پارٹی کو منظم رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے تو لوگ نکالنا ان کے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام یہ تھا کہ لانگ مارچ 25 مئی کو اعلان کیا تھا، تو پنجاب سے بھی لوگ نکلتے، سندھ سے بھی لوگ نکلتے، بلوچستان سے بھی لوگ نکلتے، تو اس کا ایک امپریشن ہوتا۔ لیکن عمران خان صاحب 25 مئی کا جو ان کا لانگ مارچ تھا، اس کے ذریعے وہ امپریشن کریٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ جو دباؤ وہ ڈالنا چاہ رہے تھے، وہ دباؤ ان سے ڈالا نہیں، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، وہ بھی ابھی تک صورتحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ لہٰذا اس صورتحال میں خالی ہاتھ عمران خان صاحب کا پشاور سے واپس آنا ان کی فیوچر پالیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد آنے کے بعد جو پری اریسٹ بیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے کے بعد، بنی گالہ میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کون سی اور کس طریقے سے پالیٹکس کریں گے، کیا ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر جلسوں کا اعلان کریں گے، اور پھر بجٹ کی منظوری کے بعد لانگ مارچ یا احتجاج کا پلان بنائیں گے، یا بجٹ سے پہلے ہی میدان عمل میں آئیں گے، یہ اس کے اوپر ابھی تک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اس کے لیے ہمیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا جب عمران خان صاحب پہنچیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔